أدوات الإدغام. تتكون أدوات الإدغام من جزئين، وهما حرفي الجر أ أو د، زائدا أدوات التعريف لو لا لي، أو أدوات التنكير ان اون دي، أي proposition و article. تكوينها: د أمام أدوات التعريف، وهنا نأتي د عندما تأتي مع ل فتصبح تدغم إلى دو. نلاحظ أن د قد تم إدغامها وتحويلها إلى دو. مثلا je viens du collège، أنا قادم من المدرسة المتوسطة. دو لا أمام كلمة مؤنثة مفردة معرفة، ونلاحظ أنه لم يحدث أي إدغام أمام الكلمة المؤنثة المفردة. Je viens de la plage. de l'apostrophe أمام كلمة مبدوءة بحرف علة أو حرف عاش مو صامت. مثلا je viens de l'aéroport، je sors de l'institut، je sors de l'hôpital. ثم د زائدا ل تصبح د، أي أمام كلمة مذكر أو مؤنث جمع. Elle parle des cours de français. ثم نأتي على article défini، أي a زائدا le la l'apostrophe و le. a le تصبح o، a le تصبح o أمام كلمة مذكر مفردة معرفة. مثل je vais au cinéma. a le apostrophe أمام كلمة مبدوءة بحرف علة أو حرف عاش مو صامت. il va à l'aéroport. il va à l'hôpital. ثم أمام كلمة مؤنثة مفردة معرفة a la، ونلاحظ أنه لم يحدث أي إدغام أمام الكلمة المؤنثة المفردة. elle va à la gare. ثم aller تتحول وتدغم إلى o، مثل je pense aux examens. ملخص الموضوع: الإدغام هو محدد ب de le يساوي du، de l'apostrophe، de زائدا ل تصبح د، à le تصبح o، à l'apostrophe، à les تصبح o. وهنا نأتي على بعض الأمثلة. Je parle du garçon et je parle au garçon، أي أتحدث عن الولد وأتحدث إلى الولد. Je parle de وأصلها je parle de le garçon et je parle à le garçon، أي أن قمنا بإدغام de le فأصبحت du و à le فأصبحت o. Je parle de la fille et je parle à la fille. Il parle des filles et je parle aux filles. Je parle des filles et je parle aux filles. الآن نأتي إلى التمرين. لديك هذا التمرين: je parle de les enfants de Jacques. فكيف تحولها؟ طبعا تصبح je parle des enfants de Jacques. نكمل: hier je les amenais à la gare. Après nous sommes allés tous ensemble à le restaurant et ensuite à le zoo. Les enfants parlaient à les animaux. Puis l'après-midi, je les ai amenés à le cinéma. Puis nous avons attendu à l'arrêt de l'autobus. J'ai demandé à la secrétaire qui était dans notre bus d'où elle venait. Elle vient de le bureau de l'avocat. Le lendemain, les enfants ont raconté leur journée à les filles
de leur classe. Walhal, hier je les ai amenés à la gare. Après, nous sommes allés tous ensemble au restaurant et ensuite au zoo. Les enfants parlaient aux animaux. Puis l'après-midi, je les ai amenés au cinéma. Et puis nous avons attendu à l'arrêt de l'autobus. J'ai demandé à la secrétaire qui était dans notre bus d'où elle venait. Elle vient du bureau de l'avocat. Le lendemain, les enfants ont raconté leur journée aux filles de leur classe. انتهى الدرس. شكرا.